हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और ब्रांड न्यू थंबनेल एडिटिंग ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग फिर से डायनेमो जैसा थंबनेल बनाएंगे, वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। वैसे मैंने पहले भी कई सारी वीडियो बना रखी है डायनेमो के थंबनेल पे। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हो। तो ये है वह थंबनेल जो आज हम लोग बनाएंगे। और गाइज, मुझे डायनेमो जैसा फ़ॉन्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने कुछ अलग सा फ़ॉन्ट यूज किया है और यह भी बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो इसे बनाने के लिए आपको मेरा पैक डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाओ जल्दी से मेरे पैक को डाउनलोड करो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। और हाँ, अगर उस फ़ॉन्ट का नाम किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि सभी उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकें।
rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about?